Ani kita yan nahabusayan barangay Kagahon, Burawin, Leyte. Kay baga sakto wari kita sa lang. Ang pakalas laga pininga plano. Damo na siring nga maupay ko hindi ni ginadayo pangariguan. Maupay gihapon nga spot if want to mag-relax, mag-unwind, kabanding imo barkada, pamilya, imo mga uyabs o asawa. Baga sige kada dun inuran-uran pagtikad to pala namon. Asya makikita niyo sa video is malubogay tubig. By the way, if makadi ka mo tas diri ka maaramit dalan, pagupod ka mo bisan nino nga maaram or bata nga pwede makialayunan pagupod ngan ni. Kay bahin ka mo pareha sa amon. Anamon kasi upod nga kiuni napakamakarit man. Guys, nawawala na kami. Yung tour guide namin, hindi alam kung saan papunta. Uy, sigain na. Sigurado ka dito. Oh yeah, sigurado ka na Okay. Kaloko mo. Ay, mo ba kami nasunod? Dito na daw. Ito nga, ni kung kasi tahan na diretso bakit. Oh, mo ani. Pero anyways, baga almost 15 to 20 minutes gadlay ni nga baraktason tikang hanbaryo. Nandiri gud baga sigun nga delikado it agian. Baga mahanglasay langan maputik tungon manggod ang pag-inoranay. Ngan maram ka an kinabuhi pareho hini nga busay. Bisan damo an bato nga ginaagian, padayon lagi hapon an agos. Bisan kapoy ka na, bisan damo ting problema. Padayon lagi hapon, ayo undang kay maram ako, may maabot gud yung maupay para imo. Pare na kami ni makapangarigo kay tungonan ka malubugan sa loob. Pero kung matinawin sigurado akong mag-iiha kami nin pagtambay. Suggest ko la labinahan mga nabisita. Alayon lang kita Panginanot at mga basura. Diri kita magkalat o maglabog basura bisan diin. Sayang it kahupahit busayngan pangariguan kung mahugawan la ini. Aton ini protektahan para padayon niya maging malimpyo ngan makaruruyag para nga tanan. Sanglit kung mangita ka mo lugar nga makakapahuway ka ngan makaka-refresh. Try niyo pagbisita ang busay o bungguan Hakagangon, Burawin, Leyte. And that's it for today's video. Follow for more.